ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام إن شاء الله سأتكلم إليكم فيما يتعلق من بعض أنواع الشرك. الشرك وكما تعلمون جميعا خطير جدا وجريمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيها الأحبة، أما من يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في البلدان كثيرة جدا، فهو أمر معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه. فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة للمرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر. من الشرك الأكبر الذي كان أهل جاهلية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقد خرج مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. فغضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فيا سبحان الله، تدبروا هذا الحديث أيها الأحبة. لعن الله اليهود والنصارى. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. بعدين سلام الله.
tuma men nga Allah subhanahu wa ta'ala tantu qasalina annabi me bani makiso anin ne mobama kumen be kelin be ba kalama duniya kono bi alal na sedeya qalon ala kilin nemu subhanahu wa ta'ala fulan jantala anyanta batula wanyale ala kilimba ya ho diyama bato bet alunna sedeya ko kila sallallahu alayhi wa sallam ala la kila lemu aga ki da fe ngin nukan adunga gala sile wakila wa alayhi salatu wassalam aga mantolu masilang men nakasiya bet wolemu qafillan kafiyake qaflaka fu alama wonono qasiya insha Allah na kutubu be tagala walekan fillan kafiya menu beje na nono qasiya ndase si dolo mani ala khawati tanna sa continue ba me bannobi munna akun to jam baningolu alum ngalon ne Allah subhanahu wa ta'ala fanko suratul kahf la bangla faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada koni membe lalingala ibenyin li mana yabi sondome koni be den kheniyali kibi marigo ben nyoko yala al khiyamalu musini ikhabara barolula menu be beteyali ila limana ya folo ila limana ya obe kola anata fu ikhabara barolula menu be beteyali akubari kana fulakafu alama imarigo mamuk abato fenfen har kilinna nennal belon kola wokola fanandu ala kamunati akaka kilalu kile wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an abdullaha wajtanibu taqut ko ngakila kile wallahi alfan kalilo kala goleya aka kila kile mantolu be kono nak kira ala batu iri masobo taqutolula taquto silang wolemu fenwo fen ni sabatu kayjigo lakan aka kiyen garantiti mem manke alati aka sia wodolu may nuti sate siama kono dunia kono bi niwo mu qaburoru kataka qaburoluma ki jura nyala sariyango mammendaga mbesagilama kataka qaburoluma kayila hajo dan tegeje wonte qaburu jura nyati kila kamemba fo alayhi salatu wassalam kataka qaburoliya kataka ko jangarle benna ngata je wahanna jangaro jara wonte kila kamemba ngi alayhi salatu wassalam kataka qaburoliya kafo ibe tagala tagamoleto di kataka duaje pour wa kammala ila silo se soneya wonte kaburu juro te kila kamem bangi alayhi salatu wassalam kata kaburu liya kay sigi kayla ko mu me bedan tege mun kamma itaka kaburu nyi nyamun kamma ba ila miroto wele mu alabatula bati aka sutu alala ikibe tagala wele dunayni alate ala sila hajo jara wala ko kamma har ni ñi nabi ko ngoto ka fo ala li bi la hajo jara kan badi ngo ikhi fannene ni ngay ñi ninka menu se biño sowonya wala ka yiro la malesi wala ka bangoma ke statiti qalalo ka takhila hajo lu dan tegeje wolube wo ke kam mun kamma ni takatano
pour itelu wala la ko ba kele la hajo be jara kam bari fangolu be la linga la net ifango ka yiro mel se khala lo ko me ki keno ikha binyo men to dum ha khurungul go siama ha woro wala mo furama ko me ku keno bari ibiti go mel la kawo kan ikha lon qafo fenne be je men yitada ite khawda ikha lon badi ngol mummu janti shaytani qasilo la sone bulu jang kha ama kenyi nyay nyakoto imiya kurumma jeno bari badi ngol wala mo filan ka fiya doti men ngalo anono dole moti dolu bakke kan alom bali yalem bari mo men bilalen qaburo kono ni woga alabatu akenya kam mayta men mirali wala alabato wo tono ba fango yen ite be tagala wo ya munna ko puri la hajo khajara badi ngol harni yimbe duniya be la muruli mbe ba londi avec kan sate be kono sate benke teninga sate be fo nsedum dolu fanama avec kan sate mennu kono ila mo ba do beje wala qaburo qola misiro kono mun nayman tagala khabur dolu dafe Allah subhanahu wa ta'ala ko wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada malon fo nga jamme ko misirol salidulal ala le tamuy beti alukana ala batu anin ka kamo kilin ka fama wala ka fen kilin ka fama wala alukana ala kili alukana dua ka fen kilin ka fu alama misiro wol kono ka jigi ka fu ko wala ko sake alla dua se jabi nyin ayo nyin be bor kanne lungolu ite fango bilalina ko ala ko le ki kanani fembatu kaburo belali misiro kono mo golu sebo dula jangol to kana katakawo jura kadunnon kono kataki hajo tarawo kaburo woma ijanga kura asiyama ise juma salo le kefolo ni kurata ise takadu kaburo wo kono ka hajo lu taraje ibata alabatu jumo saloti ibota no itakata subhanallah ila bo misiro kono no idum melali ngala ko alala bungolo wote ki takama ka takadum bunkutanna mo fure be lalin no kataki hajo tarawe badiwolo afalum manjan nasara shaytani ga jamma kenyi nyay nyakoto nyadi nimmo mem bajela ala muy haje jenya nyumala ndulbe kumalale katto nyalan kene membe keli ntemo kritikela bar nyimbe sate mennu kono ni la londo manye sinyi mahalon ka fo filanka fiyalemu badingolo billahi wallahi tallahi filan kafiyalemu ودليل كلا عليه الصلاة والسلام المام مالك حديث نبو على كتابه كنو موتع بخالون المام مالك نتيجي جيجي ما فانو بسافو كم ببلالي ولا نوم أكو أخال أبو على كتابه كنو أبي نيمبي أبو داود فنان كنو ko kila ko alayhi salatu wassalam ko ala kana la qaburo ke jalanti khabatu alun salon janne kila be lali dula menna ente tagala kibe kila le batu kande ibe takanne comme kila le be lali non alayhi salatu wassalam kay hammo lawo kan ko fo ala se kudo kiye kila fa ko banyin nema ite men dunga mo ko tan kewoti isafo kila wali wala moti kila fango ifango kalon ne wala kafisa ila wali woti aden kenya bibulu e comme yibe sala nyami na katara kay muslimoliti ikhalon ko kila la kafisa abet kila fango la kanyum bangi alayhi salatu wassalam wokola kila ka bangi kisoni nemo bama ko Allah subhanahu wa ta'ala fango diminta mo holuma men no khila annabiyum molu lakke ila qaburo lu ke salidulati subhanallah
ala diminta mo goluma menu qila annabiyum molu qabrolu mutasalidu laluti annabiyum molelu mbolelu made mo kuta membe lali tala misiro kono ibe takawu mutakanno badi ite le miriya mumuti wallahi ngani denkenia nin ala khani londo dimo ko may meso nin kunna diabe safelin neyen inte sonna nin ala kha wa kunna dia safe menye ala mo safe lam beyen be kha lon kha fo ka qaburo batu kata qaburo taraki hajo foje badi ngolu nyinje janga jensen dunia kono nyaadi silame dolelu be kelin silamo lelumu bari be masitilin silame fano le be masitilin fana silame yala bari shaytan bata ko manye gaynya ko to ka kabro lu batu dunia be kono wo woli ba woli se menu to ko fo nya ni tata sate wo sate kono kabro be je mo ko se ta batu na Aisha radhiyallahu anha ako ko kila alayhi salatu wasalam ako wakati men kila la wakati sita saya bin alamu tala ako ko kila ko kisoni nemo bam ko ala khal yahudul danka anin nasara munkamma iqila annabiyum mulil qaburu ya mutasallidu laluti sujudi dulaluti ngalo alum be safa hamusila ko nimmo ko ye kan ta qaburu ya qi hajo taraje wallahi abi yanne anti lam ko ba kritikela kila fa alayhi salatu wassalam tuma menna abe suma yele mala akanyim bange mun kamma katumbulu jam fon hakilo se nyinje nkana taga qaburo luya qataribatu ikalo gouvernement bi urse godo financer mo golula ko ni membe gamma kala wala ni membe jiara kala ina ko qaburu juro kase kele mo ma fo me kede ite be taga kanje menna nin qaburu juro da male se ke be bo xela sa te men kono qaburo siyama le beji badingolu kudo beji kila ko alayhi salatu wassalam kalu kanalu la fudo siti khawuli qataga misri wo wali jela barako kamma na manke misri sabati mbe misiro le male ko balu be galon wa anna al masajida lillah qalu misrol ken ala le tamoti awa kila ko alayhi salatu wassalam ka manya ikhila fudo siti qataga misri kutan vele ajela barako ni jela kunya kamma fo misri saba wala mu al kaaba kila la misro alayhi salatu wassalam misro membe madina anin baitul muqaddas misro membe je masjidil aqsa wo be ko la sila ikani la fudo siti qataga misri do kama salo le moja wala fema kibe tagala je ga bietege fona gatra ibena la kudo kala je juma sali ma wofo juma salo fana tuma menna akitaraje bari ila sate kono kibe bolaje khata fona khatra nambara bi la misiro kono ni te takata no nambaro ibe silandi wala bari ala korosi misiro khata misiro wele mu nambaro te folo kila ko kana woke surtout itara wuli khata qaburo weli misiro kono qaburo la ko le bakela ko ibe tagala hamme jaro nyini naje ko ibe tagala salila le no ise taga sali ni kurata salila igaf fudo ke memandi alay badingolu ni haje mbe masagila kasagi khato sagi ni masibole be siali harman sakunda fango jangani abulato munna wolbe la fila mo golela ni telo khida makasi kombe jiara kala ise godo financer inin occidentaux ni mo gol bata bengato khatambi silamo dolula ka ko nyin jense ni to ko ibafola itelemu mo kurungoti itelemu ke ba sosolati itelemu dindingo memme malia itelemoti
ite ko kibe bula linke ba men no fe kinta sosola wala kumo fota ja imam malik rahimahullahu ta'ala woto nyimu bidangoleti sa telu kono filanka fiya dole fanammo nyimbe mukuleti mugo nyanta ima sobola menna aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wal jami'il mu'minin innahu kana ghaffara ala kulli shay'in shahid baringolu tuma wotuma ni khanje mbe kumala kuwo kukan santo jang ala khana mo golalo jang andula wodula kibe kufala kay fangola kuwo tobe ibi fangola kuwo tobe na idamma no ibi fangola kuwo ni jamare la kuwo tobe silameya forcente kafo ko fi qasson ko karisa kamben fo forcenti kawati bar force bi kané qasson aka menna kumo fo ni womu alati subhanahu wa ta'ala ala kila alayhi salatu wassalam force le mi qasson wulula kumoma bari forcente e qasson karisa la kumoma ifango kataka anyanyini ifango kataka anyanyini ni ga nyasoto isa long kafo ibe menke kan na kanyin ni amanyi parce que afarlayata be male ko be khakran afarlayata be male be khakran hal ni rak mendillon e xawo nyanyini ise alabatu nyadi nin kila ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kila yin alayhi salatu wassalam la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin nin itunga fulaka fu alama abatolu kono nsila baro betinya kila ni annabiyo molbe kila ni annabiyo mol mu mebe salawatullahi wa salamuhum alayhim woka itela waleri sitale wolu maba nafata yem filanka fiya momenti anyato fo mandi ning ima kesosoto ima sobo ala hayra kesosoto munna ila baro ila sumo ila salo ila jakko ila badinya jokko ila hadamadinya asa bele bloqué signa kili ila bose ke safu boti memo ko forcer bar billahi alu nganyillo qafo filanka fiya ni sata kan ni ala man faray kan ala se faray kan janni khassa isaje iratubi tubobe dayele lim beye mo koy khap ku kuron ke moluke ni ala farati kan ni tubi te qabula ase ya fayma ase konta ila fango ase sewa ila tuboyin woto amandam folo nin nsobele amandam folo nin sobele nga tubi nga be dabula na katra malo nga nyanyini ni nga nyanyini ni ngalo ni ngabula ala se hinanna hermanos después nos daremos gracias a Allah subhanahu wa ta'ala con misericordioso mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Todos estos nos estamos un poco nerviosos hoy. ¿Por qué? Hay cosas que están pasando en el mundo. Si tú tienes un poco de responsabilidad, que sabe un poco de estas cosas, aunque no puede hacer nada, solamente hablar, tienen que decirlo, si tienen posibilidad. Si no, el problema la tendrás tú día de mañana, de resolución. No estamos hablando asociar a Allah subhanahu wa ta'ala
con algo, a shirk. Cuando tú asocias con Allah subhanahu wa ta'ala, con sus adoraciones o todo cosa que debe hacer para Allah, tienen que hacer solo para Allah, no con nadie. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quien tiene fe que va a encontrar con su Señor día de mañana, tienen que trabajar. Los trabajar solo no, trabajo buenos. No tienen que asociar con Allah ninguno con sus adoraciones. Ahora lo que está pasando, hay muchas tumbas en los pueblos. La gente se van allí para pedir la tumba, para que tú ganes algo. Tú piensas que cuando pasa en esta tumba, que Dios te va a solucionar tu problema rápido. Ese que tienen ellos, la conciencia que tienen ellos. La conciencia, ellos no piensan, ellos saben muy bien, algunos, que este que está allí, que está ya muerto, no puede hacer nada. ¿Pero por qué? Porque era un sabio, era una persona muy buena. Entonces, cuando tengo problema, allí hay una mezquita para allá, allí tienen una tumba, ellos se adoran cada año, llaman a la gente que venga para hacer esta manifestación. Mucha gente piensa que es el din. Eso no es din, señores o señoras. Esto para asociar a Allah con algo. Allah no va a aceptar ninguna cosa de tus buenos si tú no adoras a Allah solo. Eso, por favor, no, nosotros no estamos aquí, no tienen obligación de coger lo que diga yo o alguien, pero tienen obligación de coger lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y lo que dice su mensajero, sallallahu alaihi wa sallam. Así que, por favor, pensemos un poco nuestro futuro de día de mañana. Tú puedes trabajar un montón de horas, cuando llega al final de mes, no tienen nada. ¿Qué va a pensar? Mira, ya he trabajado esto, y he hecho esto, he puntado, no me han pagado nada. Tienen que ir a preguntar, ¿por qué no me han pagado? Pero esto entre nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Eso, au shay'un. Esto, cuando tú hagas algo que está bien, está allí seguro, no se pierde. Pero cuando asocia a Allah con algo, se tropella todos. Así que pedimos a Allah que no llegamos allí, que no tenemos complicaciones con el shirk. Dejamos aquí.